ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, boleh dengar tak? Boleh. Dr. Wan, kita boleh start ke? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Wan Zuhaini Saad, Pengarah Bahagian Kecemerlangan Akademik, Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Yang berusaha dekan-dekan dan ketua-ketua Pusat Tanggungjawab UUM. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Sarimah Syed Abdullah, Timbalan Pengarah Latihan, yang mewakili Pengarah Pusat Pengajaran Pembelajaran Universiti UTLC. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selamat datang ke webinar Experiential Learning and Competency Based Education Landscape atau Excel. Baiklah, bagi memberkati majlis kita pada pagi ini adalah kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya serahkan sesi ini kepada Prof Madya Dr. Wan Zuhainis, terlebih dahulu saya ingin menjemput Profesor Madya Dr. Sarimah Syed Abdullah, Timbalan Pengarah UTLC, mewakili Pengarah Pusat Pengajaran Pembelajaran Universiti untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Silakan Doktor. Terima kasih Puan Azlina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Ramadan Karim. Terima kasih semua yang dapat hadir hari ini ke webinar anjuran UTLC. Kita sangat bertuah kerana pada pagi ini kita akan mendengar perkongsian tentang Experiential Learning and Competency Based Education Landscape atau Excel yang akan disampaikan oleh yang berusaha Profesor Madya Dr. Wan Zuhainis, Pengarah Bahagian Kecemerlangan Akademik di Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Saya yakin ramai daripada kita sudah pun mendapat gambaran tentang apa itu Excel. Malah mungkin ada yang sudah pun melangkah dalam mengimplementasikan Excel ini dalam program-program kita, atau yang masih baru kenal dengan Excel. Apapun sedikit gambaran, Excel adalah satu kerangka untuk kecemerlangan akademik
yang dibina sejajar dengan norma baru dan yang dipacu oleh peningkatan penggunaan teknologi dan mobiliti dalam pembelajaran. Banyak yang insya-Allah akan kita pelajari atau perolehi daripada perkongsian pagi ini, dan ini adalah sebagai antara usaha untuk memastikan sistem pendidikan tinggi di negara ini dan juga di terutamanya dapat terus selari dan sejajar atau ekpa dengan perubahan yang sedang berlaku secara global. Tanpa melengahkan masa, saya dengan ini mengalu-alukan kehadiran yang berusaha Profesor Madya Dr. Wan Zuhainis ke sesi pagi ini, dan saya ucapkan jutaan terima kasih bagi pihak UUM atas perkongsian yang disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Sarimah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tanpa melengahkan masa, saya dengan sukacitanya menyerahkan sesi webinar ini kepada yang berusaha Profesor Madya Dr. Wan Zuhainis daripada Jabatan Pendidikan Tinggi untuk berkongsi mengenai Experiential Learning and Competency Based Education Landscape ataupun Excel. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Doktor. Terima kasih Puan Fazlina. Boleh dengar? Boleh Doktor. Boleh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Sarimah Said Abdullah, Timbalan Pengarah UTLC UUM, Prof, Doktor dan tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Ramadan Karim. Sebelum saya memulakan perkongsian saya pada pagi ini, ingin saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada UTLC, Universiti Utara Malaysia, kerana menjemput saya untuk berkongsikan mengenai Experiential Learning and Competency Based Education Landscape pada pagi ini, dan diharapkan di bulan Ramadan yang mulia ini perkongsian ini dapat dimanfaatkan oleh semua, dan insya-Allah semoga segala usaha kita ini diberkati. Dan saya ingin kongsikan skrin saya ya. Boleh nampak? Nampak. Okey. Okey. Experiential learning dan competency based education landscape Excel ni dibangunkan bersama task force, dimulakan ataupun initiated oleh bahagian kecemerlangan akademik, dan mungkin saya kongsikan sedikit dulu mengenai latar belakang dia, kenapa kita bangunkan Excel ini dan daripada mana punca kuasanya, dan bagaimana ianya disebabkan oleh keadaan sepanjang saya sebenarnya di Kementerian Pengajian Tinggi ini, dengan pelbagai platform, di dalam pelbagai platform yang membincangkan mengenai ketidaksepadanan graduan-graduan kita, berbincang mengenai, ramai juga yang menyebut daripada lebih-lebih lagi daripada industri yang menyebut mengenai skill mismatch ataupun underemployment dan graduan-graduan yang kekurangan certain skill dan kemahiran ya. Jadi apabila kita melihat kerangka Future Ready Curriculum yang telah diterbitkan pada April 2018, dan pada tahun 2020 kita telah
walaupun ianya menekankan kepada future ready curriculum yang menekankan kepada holistic entrepreneurial and balanced graduate, lifelong learning, design thinking yang kita tambah daripada kerangka ini, untuk kurikulum tersebut ataupun daripada kerangka fluid and organic curriculum structure yang dibentuk daripada kerangka tahun 2018 itu, kita jadikan ia, kita semak semula, kita rombak semula kerangka ini dan menjadikan ia kurikulum itu, fluid and organic curriculum structure itu sebagai foundation ataupun asas kepada kerangka kurikulum itself. Okay. Ini disebabkan saya sangat percaya bahawa kurikulum adalah merupakan tunggak kepada ataupun ianya merupakan tunggak, merupakan asas, merupakan foundation kepada keseluruhan kerangka kurikulum itself. Jadi untuk memperkasakan future ready curriculum ini, jadi struktur kurikulum fluid and organic itu perlu berada di asas bawah. Jadi branchesnya, okay, adalah transformative delivery serta assessment. Dulu diperkenalkan sebagai alternative assessment, kerangka future ready curriculum pada Januari 2020 kita tukar kepada holistic assessment untuk menunjukkan ianya lebih menyeluruh. Walaupun elemen di dalam future ready curriculum ini tidak berubah, ya. Cuma kita ada tambahan kepada kemenjadiannya itu design thinking dan juga 21st century skill tadi dan lifelong learning, dan tidak, yang penting shift one of the Malaysian Education Blueprint, holistic entrepreneurial and balanced graduate. Maka lahirlah kerangka future ready curriculum yang telah disemak semula pada 2020. Now, apabila kita melihat juga keperluan untuk menyemak semula kurikulum, jadi pada apabila fluid and organic curriculum telah diperkenalkan sepanjang 2018 hingga 2020, kami menerima beberapa permohonan, tapi tidak begitu memberangsangkan dari segi semakan kurikulum yang dibuat. 2U2I program, walaupun ianya bertambah daripada 33 program kepada 107 program pada tahun 2021, tetapi program-program lain yang berbentuk lebih fleksibel, transdisciplinary program, mode lain, work-based learning contohnya agak kurang daripada universiti. Dan keperluan inilah yang dilihat untuk kita menghayati fluid and organic curriculum structure ini untuk diperkenalkan kepada semua IPT. Maka lahirlah kerangka kurikulum experiential learning and competency based education landscape ini. Now, apabila kita sebut mengenai experiential learning, ini bermaksud pelajar mendapat pengalaman berasas mendapat menghayati pembelajaran mereka berasaskan pengalaman dan mereka dinilai berasaskan kompetensi mereka. Jadi apabila Excel ini dibentuk, ianya menekankan kepada pembelajaran berasaskan pengalaman. Jadi pengalaman saya di KPT ini dan melihat secara menyeluruh mengenai program-program di semua IPT, saya percaya juga dengan kesediaan dan juga ketersediaan IPT untuk menawarkan program-program
yang berasaskan kepada 4 teras ini, iaitu industry driven experiential learning, research infused experiential learning, community resilient experiential learning dan personalized experiential learning. Now, kalau kita lihat kepada keempat-empat teras ini, walaupun ia menjurus kepada 4 teras yang berbeza, tetapi bagi kemahiran generic skill for all the 4 thrust adalah sama. Ya. Contohnya communication, kita panggil ini sebagai 10 Cs: communication, critical thinking, creative, innovative, entrepreneurial skills, computational thinking and ICT literacy, complex problem solving, collaboration and leadership, cognitive and affective flexibility, cross-cultural and global learning skill, career and learning self-reliance, and coping and well-being. Now, apabila kerangka ini diperkenalkan kepada semua IPT, sebelum ianya dilancarkan, kita telah mengadakan beberapa sesi lipat urus, ya. Dan dalam sesi lipat urus tersebut, kita sesi lipat urus bersama industri, sesi lipat urus bersama semua pensyarah dan sesi lipat urus bersama pelajar. Daripada input dari setelah kita membangunkan kerangka ini, dan kita melihat kepada mengambil juga input daripada semua yang menyertai libat urus tersebut, maka kita telah melancarkan kerangka Excel ini pada Oktober 2021. Kerangka Excel ini, apabila kita perkenalkan kerangka ini, banyak juga maklum balas yang kita terima menyatakan bahawa program mereka sebenarnya sedia ada, cuma berada di tahap yang berbeza, kecuali untuk POIS ataupun personalized experiential learning. Now, perkongsian hari ini adalah untuk kita lebih memahami apakah itu Excel dan bagaimana program-program owner di UUM dapat menyemak semula program sedia ada, ya, berasaskan Excel, serta mengenal pasti program mana yang boleh diketengahkan mengikut 4 teras ini. Bila saya sebut mengenai mengikut 4 teras, meaning that bukannya semua program mesti ada ke 4 teras ini, tetapi sebagai program owner, you should be able to identify, you should be able to know your programs will you would want to emphasize to which thrust of Excel, be it in research or community or work-based learning, or now you want to introduce a more flexible curriculum using personalized experiential learning or POIS, ya. Dan kalau kita lihat kepada kerangka ini, 4 teras utama, contohnya untuk ideal, menggunakan pendekatan work-based learning. The pedagogical approach of ideal is work-based learning, where work value and cultural skills and work-related skills are emphasized. Untuk care, community-based learning, civic engagement skill and organizational and interpersonal skill yang ditekankan. Bagi research infused experiential learning, menggunakan pendekatan inquiry based learning, di mana research and scientific skill dan practical skills are emphasized. Dan akhir sekali POIS, menggunakan self-determined learning, di mana decision making skills and progressive management skills are highlighted. Now, walaupun keempat-empat ini, kemahiran ini berada di 4 teras utama, terdapat juga kemahiran-kemahiran lain seperti intercultural skill,
sense making and empathy dalam care, numeracy skill, analytical thinking, social innovation and reasoning skill dalam real, ethics and professionalism, agile, versatile, resource management dalam self-determined learning, and process skill, negotiation skill and value driven dalam work-based learning. Walau bagaimanapun, sekiranya ini the skills di sini boleh mereka adalah interconnected, interrelated antara satu sama lain, dan kita boleh bayangkan bahawa sekiranya dalam program kita ingin ketengahkan care, contohnya community resilience, experiential learning, di mana pelajar akan bersama-sama dengan komuniti dalam tempoh yang lebih lama. Okey, kita bayangkan bahawa saya pasti semua universiti telah pun menjalani melaksanakan sulam sebelum ini yang hanya ianya related kepada satu kursus sahaja. Satu kursus, satu sulam. Contohnya, tetapi bagi care, pendekatan yang community based learning adalah skop yang lebih besar, di mana community adalah sasaran utama kepada keseluruhan program tersebut, dan tugasan ataupun pendekatan project based learning kepada keempat-empat teras ni sebenarnya memainkan peranan utama dalam merealisasikan Excel ini. Dan tadi contohnya kita ambil care, ya. Dalam proses untuk kita membangunkan ataupun dalam proses untuk kita memberi pengalaman berasaskan komuniti ini kepada pelajar, kita juga boleh melibatkan pihak industri. Itu juga berlaku sebelum ini dengan sulam, di mana pihak industri sama-sama mengenal pasti ataupun bekerjasama untuk membantu komuniti. Dan dalam proses tersebut, mungkin pelajar perlu melalui beberapa tahap perbincangan dan analisis, ya, melakukan sedikit penyelidikan contohnya, maka ianya akan mengambil kemahiran dan juga pendekatan dalam teras real. Jadi itu adalah kombinasi antara care dan real. Jadi ini adalah satu contoh saja, ya. Kejap lagi kita akan pergi kepada setiap satu teras untuk kita lebih faham. Saya hanya memberi gambaran sahaja dahulu, dan untuk supaya to set the mindset bahawa bukan satu program itu tidak semestinya mempunyai keempat-empat elemen. Tidak semestinya mempunyai keempat-empat teras, namun satu program boleh mempunyai lebih daripada satu elemen ataupun satu teras untuk kita memberi peluang pengalaman berasaskan pembelajaran berasaskan pengalaman tadi. Jadi kita sebagai program owner, kita yang tentukan pengalaman apakah yang kita nak bagi pada pelajar kita. Jadi sebelum ini mungkin pelajar mempunyai inisiatif mereka sendiri. Pensyarah juga memperkenalkan projek ataupun tugasan berbentuk project based learning mereka sendiri, dan sekarang ini melalui kerangka Excel kita ingin menstrukturkan ia sebagai satu integrasi di dalam kurikulum. So pelajar, the students will have to be able to have that opportunity to have that experience by design, yeah, and not by chance. Itu yang saya ingin emphasize untuk kerangka Excel ini.
Okey, jadi tujuan utama Excel ini adalah untuk melahirkan graduan yang mempunyai daya tahan, resilient and change ready. So I think because of pandemic also, kita telah beri ujian dengan pelbagai cabaran, dan pelajar dan pensyarah telah melaksanakan pelbagai adaptasi, ya, transformasi dan perubahan yang dibuat sepanjang 2 tahun ini. Dan melalui kita harapkan melalui kerangka Excel ini, pelajar atau graduan yang kita hasilkan mempunyai daya tahan dan dapat menerima dan menghadapi segala perubahan di masa hadapan. Okey. Jadi ini yang saya sebutkan tadi mengenai isu, masih lagi menjadi isu, dan perbincangan mengenai isu graduan kita ini semakin rancak dibincangkan di pelbagai platform, termasuklah itu sebabnya sekarang ni semenjak pandemik ni, kerajaan telah memperkenalkan penjana contohnya, dan di KPT melalui KPT CAP dan KPT PACE telah menyediakan dana untuk graduan-graduan dan juga pelajar tahun akhir untuk mendapat certification ataupun persijilan melalui upskilling and reskilling courses. Jadi itu disebab itu adalah satu inisiatif untuk membantu pelajar. Okey, dan ianya adalah satu inisiatif secara one off. Walau bagaimanapun diharapkan dengan adanya KPT PACE, contohnya KPT PACE, ya, ia dapat mencetus idea daripada program owner untuk mereka bentuk kurikulum program mereka yang memastikan pelajar mendapat kemahiran tersebut sebelum mereka bergraduat. Ya, jadi itu sebabnya kita ingin memohon kita melalui amanat Menteri YBM, Menteri Pengajian Tinggi pada tahun 2022 ini menyebut mengenai 20 UA yang perlu menyemak semula program berasaskan Excel ini. Dan semakan semula program ini adalah bertujuan untuk memastikan bahawa graduan-graduan diberi peluang tersebut, ya. Okay, I'm going to share another slide. Okay, ini adalah daripada playbook Excel, ya, yang kita telah kongsikan kepada semua IPT, especially kepada semua UA, melalui Majlis Dekan, melalui Timbalan Naib Chancellor dan Akademik dan Antarabangsa. Dan saya pasti juga semasa semua UA mengenal pasti, ya, ataupun menentukan program-program mereka pada data awal, pada peringkat awal mengenai yang untuk Excel ini, telah pun kita kongsikan playbook ini. Dan daripada pengenalan tadi, kalau mana-mana program daripada universiti menyemak semula
program mereka, proses yang dimasukkan ke JKPT, Jabatan Kuasa Pendidikan Tinggi, dan ataupun membangunkan program baharu melalui mesyuarat saringan awal MSA. Kebolehpasaran graduan sesuatu program itu akan diambil kira. Kalau bagi program baharu, kita akan melihat GE, program-program yang sedia ada yang ditawarkan oleh fakulti tersebut, serta GE bagi program-program yang hampir sama, yang hampir sama ataupun yang bertindih. If let's say the GE of the programs, if the GE of the programs that you're going to apply, yang sebenarnya, yang sememangnya adalah rendah contohnya, maka perlu kita akan memastikan justifikasi untuk membangunkan program itu ditekankan. Dan walaupun GE is not the sole ataupun the main reason untuk kita membangunkan program, kebolehpasaran graduan ini ataupun GE ini menjadi satu indikator ataupun petunjuk mengenai kualiti program tersebut, kualiti program tersebut. Dan kita sebagai program owner setiap tahun perlu menganalisis data-data daripada yang diperoleh daripada SKPG ataupun kebolehpasaran graduan. Data dekat sini bermaksud data berapa ramai yang bekerja. Although you can say that okay, my program GE is 86, 90% GE, right? So daripada 90% GE tersebut, berapa persen yang bekerja? Berapa ramai yang menyambung pelajaran, berapa ramai yang menunggu penempatan dan berapa ramai yang meningkatkan kemahiran. Now, even our GE, purata GE, for example, 2020 was 84%. 60+% adalah yang bekerja, right? And then we have about 41,000 pelajar masa tu yang tidak bekerja. So those are the things that we need to address as a program owner. Dan data GE yang kita peroleh adalah daripada dalam tempoh 6 bulan selepas mereka bergraduat. So we also boleh kita kena pasti sama ada pelajar ini bekerja selepas mereka bergraduat ataupun they take a longer time for them to work. Now, itu sebabnya apabila kita melihat kepada data GE, bila soalan yang dikemukakan di dalam pelbagai platform, termasuklah di parlimen contohnya, bertanya mengenai kebolehpasaran graduan, in the end it will come back to the program. GE ini mencerminkan merujukkan kepada kebolehpasaran graduan dalam satu-satu program. Dan program ini direka bentuk oleh program owner. Siapakah program owner tersebut? All of you, all of us are the program owner. Jadi adalah sangat penting untuk saya lagi sekali menekankan bahawa kita sendiri yang bertanggungjawab. Bertanggungjawab untuk mereka bentuk pengalaman itu kepada pelajar. Bila kita di pelbagai platform lagi sekali pun kita melihat dan di dalam berbagai perkongsian penerbitan daripada World Economic Forum, daripada LinkedIn, daripada Deloitte, data daripada McKinsey, Khazanah Research Institute, contohnya OECD, UNESCO, there are so many publications, surveys and research and that has
that have shown the skills yang diperlukan oleh pelajar kita. Dan analytical thinking and innovation is the first. Di mana-mana survey also menunjukkan bahawa analytical thinking and innovation. And of course, sebelum ini, resilience, stress tolerance and flexibility was not even in top 10, ya. Tetapi saya pasti disebabkan oleh pandemik ini, resilience, stress tolerance and flexibility ini muncul dan telah diketengahkan keperluan untuk pelajar dan graduan kita mempunyai kemahiran tersebut, ya. Dan kerangka Excel ini, of course when we say VUCA world ni, volatile, uncertain, complex and ambiguous world ini memerlukan resilient and change ready talent. And not we want to anticipate, we want to be able to anticipate the future, walaupun ramai yang menyatakan bahawa the future is here, is now, ya. Jadi kita okey, itu pengalaman pembelajaran berasaskan pengalaman. Bagi competency based education, ya, ramai yang bertanya, apakah perbezaan antara competency based education dengan outcome based education? Walaupun bila kita ada, when we have Excel and competency based education, bukannya bermaksud OBE itu tidak diketengahkan ataupun tidak penting, tetapi it's actually complement each other, ya. Kerana dalam competency based education masih lagi memerlukan pelajar mencapai the learning outcome, tetapi ianya menekankan kepada kebolehupayaan pelajar itu mencapai the learning outcome ataupun the learning objective, tahap kompetensi mereka, dan kita menilai bagaimana pembangunan kemahiran dan pengetahuan dalam proses untuk mencapai learning objective tersebut, ya. Jadi untuk bagi data daripada Deloitte juga menunjukkan bahawa competency based education ini adalah the way forward yang akan membantu pendidikan tinggi untuk melahirkan graduan yang mempunyai daya tahan dan dapat menghadapi perubahan-perubahan, di mana kompetensi ataupun kemahiran pelajar ini menjadi satu pengukur bagi dalam pelbagai situasi, sama ada untuk pekerjaan, untuk mencari pekerjaan, ataupun kemahiran tersebut yang diperlukan oleh graduan untuk mencipta pekerjaan. Dan of course corpus learning cycle menjadi bahan rujukan utama dalam mereka bentuk pembelajaran berasaskan pengalaman. Okay, so I myself is actually a strong advocate of empowering learners. Jadi project based learning approach, inquiry based learning approach menjadi pendekatan pembelajaran berasaskan projek ini merupakan satu pendekatan yang utama yang saya sendiri laksanakan bersama pelajar-pelajar saya. And we can even design the whole semester course, okay, the whole semester course in one big project. Dan walaupun mungkin ianya satu cabaran bagi pensyarah, tetapi apabila ianya menjadi satu kebiasaan dan membuahkan hasil yang di luar jangkaan, beyond your expectation, then it will be easier for you as an educator.
as a 21st century educator. Pembelajaran berasaskan pengalaman ini memerlukan komitmen dan juga keupayaan untuk berubah, untuk membuat transformasi kepada yang penting. Satu tadi reka bentuk kurikulum, dan yang ingin saya tekankan lagi adalah mengenai the delivery. Okay, after you have redesigned your syllabus and your curriculum, you transform it into CARE or any of the Excel program, but the delivery, kaedah penyampaian of the curriculum is very important in order to merealisasikan untuk implementasi Excel ini. Jadi apabila kita sebut empowering the learners, maksudnya kita memberi kepercayaan. As a 21st century educators, we need to have that ability to become co-creators, co-learners, dengan pelajar-pelajar kita. Jadi keseluruhan teras Excel framework tadi akan merangkumi kurikulum dan juga transformative delivery dan juga holistic assessment bagi merealisasi melahirkan graduan yang mempunyai kemahiran abad ke-21, design thinking, balance holistic entrepreneur and balance graduate dan juga lifelong learners. Now kita akan pergi kepada the first teras, the first teras dalam framework Excel ini. Teras yang pertama adalah research infused experiential learning ataupun real. Okey. Bagi real, ianya sebenarnya sebelum framework Excel ini dibangunkan, untuk saya telah berangan masa tu, berangan-angan untuk membangunkan program yang berasaskan penyelidikan. I have even created earlier a WhatsApp group with my colleagues from different universities also untuk research based curriculum, and we did a lot of literatures and study on this research. Masa tu kita sebut pakai research based curriculum, dan we thought that mungkin ada juga yang berpendapat bahawa bila sebut pasal research based learning ataupun research based curriculum ini mungkin RU lebih sesuai, tapi sebenarnya ianya lebih skopnya yang lebih besar, sebab bila kita sebut pasal research research infused curriculum, dalam keadaan yang sedia ada practices, kebanyakan program yang melaksanakan final year project menggunakan final year project sebagai satu elemen penyelidikan yang komponen penyelidikan yang besar dalam kurikulum mereka. Dan final year project yang berasaskan problem ataupun masalah sebenar daripada industri, daripada community, itu adalah yang lebih meaningful. It's more meaningful compared to reka bentuk, final year project based on reka bentuk, because students need to be able to relate to the real life problems, real life situation,
whether it is from the industry or the community or any any research, any situation or any problems that have been that is ongoing or even yang pernah berlaku. Okay, jadi apabila student dapat mengaitkan masalah tersebut, okay, dengan dunia sebenar, daripada apa yang mereka pelajari, jadi ianya lebih bermakna kepada pelajar untuk ataupun menjadi satu motivasi kepada pelajar untuk menjalankan penyelidikan tersebut, kajian tersebut bagi membantu menyelesaikan masalah tersebut. So student will be able to relate, student will be able to make sense of what they are learning. Jadi untuk melahirkan graduan yang mempunyai just now analytical thinking, okay, so they need to be involved in the real life problems, and that can happen only when the supervisors or the project itself is related to the real life problems, di mana pensyarah boleh mengaitkan final year project mereka dengan industri ataupun dengan komuniti tadi. Walau bagaimanapun, selain daripada final year project, tugasan-tugasan yang diberi sepanjang pengajian pelajar boleh diterapkan dengan penyelidikan. Itu sebabnya apabila pelajar yang menjalani program berasaskan penyelidikan ini, pelajar akan didedahkan dengan penyelidikan daripada awal apabila once they have enrolled daripada awal lagi. Okay. Ini semuanya adalah untuk memastikan pelajar mempunyai setting, okay, dapat melaksanakan research dalam pengajian mereka. Pelajar dapat menggunakan pendekatan inquiry based. Okay, they analyze, they review, they reflect. Okay, and of course when we say that create meaning from research finding. Okay, apabila mereka dapat membuat satu penemuan baharu, contohnya sama ada baharu ataupun tidak, then mereka dapat mengenal pasti penemuan mereka itu dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah tadi atau tidak. Jadi untuk merealisasikan penyelidikan pembelajaran berasaskan penyelidikan ini, mungkin yang sedia ada, kita juga melihat penerapan penyelidikan daripada pensyarah-pensyarah. Okay? Saya juga melihat pelajar-pelajar yang menjalani penyelidikan bukan sahaja masa final year tetapi masa latihan industri. Okay? Dalam latihan industri yang kita akan tengok nanti dalam ideal juga, di mana pelajar-pelajar ini didedahkan kepada research and development di dalam makmal pada awal semester lagi. Right. So yang ni kita boleh combinekan, real dengan ideal contohnya. Di Malaysia, we still have actually a low number of researchers or R&D personnel yang mempunyai kemahiran keusahawanan juga. I know that there are a lot of our researchers, they have the potential to commercialize their products, right? But in terms of the skills, okay, the skill to do the or to embark in entrepreneurship or business enterprise masih lagi agak kurang. Walau bagaimanapun, based on the working together closely, KPT dengan Musti contohnya, pengkomersialan produk research ini dapat
direalisasikan. Dan now apabila when we have this research infused or research-based learning for undergraduates, these are the opportunity for the students to be exposed on research, not only for them to further their studies in postgraduate studies, in masters or in PhD, but again for them to be able to relate the importance of research in order to give impact to the community. And of course, this is also aligned with the Sustainable Development Goals. Jadi, our graduates, we need to have, or we need our graduates to be equipped with this necessary skills. Okay. Dan kalau kita lihat model daripada Rio, ada 7 tahap yang dipanggil sebagai real spectrum. Dan real spectrum ni juga kita telah jajarkan dengan the learning outcome based on the MQF 2.0 framework. Now, sekiranya pelajar tidak didedahkan langsung kepada research, maka mereka tidak mempunyai bukan sahaja kemahiran untuk that analytical thinking, but they would not be able to have that critical thinking to solve problem solving tadi, right? Now, mungkin kita pensyarah-pensyarah yang practice atau the current practice, okay, we have this project atau tugasan based on the soalan-soalan higher order thinking skill, okay, higher order thinking skills based on the case studies, for example, right? So those approach, the case studies, maybe now that one will be in level 1, have research knowledge, familiar with research. Okay, first semester also we introduce them on case study, okay, for example, right? So that is at level 1, okay, which is actually research oriented. Now, in level 2, practical experiences. Students are, of course, those life sciences and technical courses, technical program, they have the lab and studios and workshops, for example. Practical experience ini juga boleh direka bentuk semula dengan menjadikan ianya bukan sebagai satu kelas amali biasa, tetapi mereka bentuk semula praktikal tersebut menjadikan ia dalam bentuk penyelidikan. Saya sebagai pensyarah dalam bidang microbiology, our amali is 0+3. Maksudnya kita 3 hours, 3 credits and 9 hours per week. Okay, and pelajar, if we want to actually tukarkan kepada research, so we first isolate the microbe, right? Isolate the microbe, and the students will work on this particular microbe. Sama ada microbe ni boleh produce any active compounds, any certain enzymes to all the do all the tests, the experiments on it, and work on this microbe sampailah mereka dapat publish a paper based on the microbe that they have isolated. Dan itu akan sampailah kepada level 5, for example. Third year mereka telah boleh produce, for example, level 5, produce a paper, contoh. Or when they have this student yang baru batch mereka, yang mereka boleh guide dan jadi sebagai mentor, then it will go up to sampai level 7. Okay. So kalau of course the UM without the life sciences programs contohnya, then dari segi penerbitan berasaskan kajian yang dikenalpasti tadi daripada first year contohnya, juga boleh direka bentuk begitu agar pelajar yang
menjalani ataupun melaksanakan survey, melaksanakan focus group discussion, dapat menerbitkan hasil kajian mereka tidak semestinya dalam bentuk journal, okey, tetapi di dalam platform-platform yang lain, termasuklah sebagai contohnya dalam creative writing ataupun sebagai white paper atau di conference atau di persidangan perkongsian di platform di UUM itu sendiri. Okay, so bagi different levels, different level dalam real spectrum ini, kita memberi satu penekanan mengenai kemahiran pelajar untuk mendapat jenis-jenis kemahiran yang berbeza. Sekiranya pelajar menjalani melaksanakan penyelidikan untuk menghasilkan research output yang dikawal selia, dibantu oleh sama ada dia seniors ataupun daripada pensyarah itu sendiri, dan dia masih di tahap level 4 contohnya. Dan program yang mempunyai yang dikatakan apakah program yang contohnya yang dikatakan program yang berbentuk real, apabila ianya boleh mencapai level 5 and above. Okey, kalau ini adalah summary daripada kita mapkan kepada MQF 2.0 dan daripada 5 kluster MQF 2.0 dan 7 tahap dalam real spectrum ini, dan kita melihat kalau at level 6 contohnya, these are the outcome daripada MQF 2.0. Digital skill, numeracy skills, personal skill, entrepreneurial skills. Entrepreneurial skills boleh didapati daripada level 5 lagi, ya. Dan of course ethics and professionalism, okay, bermula daripada level 4. Now, students become active participant rather than passive recipient to develop research ideas and contribute to the production of knowledge under close guidance by experienced researcher ataupun scientists. Students become independent in level 5, and students demonstrate capability to disseminate research output through publications. And lastly, students become mentor to guide. Itu at level 7. Now, apabila ianya sampai kepada level 7, for example, at that time students telah mempunyai kemahiran, contohnya that communication skill. Now, bila kita tidak, those empty yang tick tu bukannya bermaksud student tidak mempunyai kemahiran tersebut. Tetapi kita nak emphasize bahawa at this level inilah the program outcome yang kita harapkan untuk pelajar peroleh. Now, bagi dari segi kompetensi, okay, kompetensi kalau bagi contohnya research immersion, okay, kompetensi ini akan mempunyai certain hierarchy untuk real, ya. For example, dia perlu familiar, okay. Apabila daripada peringkat awal ianya familiar, and then they become more independent, and at the end they will be able to guide others, right? So kompetensi ini juga akan berlaku mengikut reka bentuk tugasan yang diberi, projek yang diberi, dan program real ini boleh dikenali sebagai program real apabila program ini mencapai 50 ataupun
hingga 70% program ini adalah berasaskan kepada real. Okay. Okay, I think we spend a lot on real. Jadi ini again research, kalau kita lihat kepada summary bermula dengan apa, research orientation, right? And bila dia sampai kepada research mentor at level 7. Okay, so apakah graduate attributes untuk real yang kita harapkan? Pelajar yang dapat melaksanakan, okay, mempunyai kompetensi untuk melaksanakan kajian saintifik secara profesional dan beretika. Students who are able to demonstrate analytical thinking tadi, dan the scientific research skill, and also to be able to translate their idea into outputs, right? And to share that findings with others. Itu penting. Okay. Now, untuk ideal, the model is a little bit different. Dia tak ada 7 tahap macam, tak ada real macam real spectrum. Ianya berasaskan model-model. Berasaskan model-model yang sedia ada. Okay, yang sedia ada, yang dipraktikkan oleh pelbagai universiti, termasuklah contohnya daripada Purdue University, daripada Waterloo University, daripada National University of Singapore NUS. Kita rujuk beberapa universiti lain. Apabila kita menganalisis atau membangunkan model ideal ini, which is industry driven experiential learning. Okay, untuk ideal, the idea of having ideal ni adalah untuk pelajar mendapat pengalaman imersif, pengalaman industri imersif daripada awal lagi. Of course, we have this internship, we have now to you to I. Okay, walaupun to you to I is part of this ideal, right? Tetapi kita ingin memperkenalkan model-model lain juga selain pada to you to I melalui ideal ini. Now, apabila ianya dikongsikan dengan pensyarah-pensyarah, termasuklah juga kepada dekan-dekan, kepada timbalan-timbalan NAP Chancellor Akademik contohnya, antara persoalannya adalah kenapa ada pelbagai model. Okay. Now, jawapan yang mudah, very direct answer is why not, kan? Tapi sebenarnya model-model ini adalah supaya program owner dapat diberi pilihan, okay? Diberi pilihan untuk menentukan sendiri model apa yang sesuai untuk program mereka. Because the internship ataupun latihan industri yang sedia ada, okay, yang sedia ada tidak mencukupi untuk memberi pengalaman imersif, pengalaman industri secara imersif kepada pelajar. Itu sebabnya bila kita sebut industri berpendapat, memang daripada pelbagai agensi dan pada industri, pelbagai persatuan, association, the Federation of manufacturing contohnya, FMM, yang menyatakan bahawa mereka memerlukan pelajar yang that can spend more time in the industry. More time dekat sini bermaksud lebih daripada 3 bulan. Even pada tahun 2019, satu surat telah dikeluarkan kepada UA, kepada IPT untuk latihan industri dilaksanakan dalam masa 6 bulan dan bukan 3 bulan. But the question is right now, adakah semua universiti
telah semua program telah melaksanakan latihan industri sebanyak dalam tempoh 6 bulan tersebut. Telah merombak semula ataupun menyemak semula program mereka dengan latihan industri selama 6 bulan. Okey, itu antara feedback daripada industri. Dan kita juga ingin memperkenalkan industri ini kepada pelajar seawal mungkin, seawal tahun 1, right? Sebabnya apabila pelajar, when the students are being exposed to the industry as early as possible, as early as their first year, they will be familiar with the industry and the industry will be familiar with them. And that familiarization process need to be need to be implemented as early as possible so that at the end of their studies, the students will not be treated as just an intern. Kita tak nak pelajar menganggapkan latihan industri itu sebagai just another course untuk sebagai syarat bergraduat. Tetapi kita nak pelajar kita menggunakan latihan industri tersebut sebagai satu platform untuk mereka mendapat pengalaman sebenar. Jadi, untuk merealisasikan ini, kita perlu ada satu hubungan yang rapat dengan industri. Now, as a program owner, we should have a list of the industries of the companies that we engage them all the time, and not just for them to accept our students for internship. Okay, engage them dekat sini bermaksud kita sentiasa mendapat input daripada mereka based on the advancement of the technology, based on the the requirements, the skill requirements, based on the perubahan-perubahan, the transformation needed because of the perubahan yang berlaku di dunia. Okay, perubahan yang berlaku dari semasa ke semasa. So the engagement needed is not just because of the internship, and I also understood and mengambil maklum bahawa setiap program mempunyai jawatan kuasa penasihat industri mereka sendiri. And this industry advisory council is always been invited, dalam memastikan kurikulum mereka ini adalah this is updated and diterima. Walau bagaimanapun from my experience with the universities, the advisory council is engaged only when you have actually finished reviewing or developing the program. Okay, so you introduce the courses that you have developed and to get the feedback. Sedangkan these council, these people, you need to engage them from day one, from scratch, in order for you to work. They can even be the co-developers or co-creators of the program. Saya telah banyak terlibat dengan banyak sesi bersama dengan industri, dan mereka rata-rata menyatakan mereka bersedia untuk bekerjasama dengan UA dengan program owner untuk membangunkan program mereka. Program masing-masing. Okay. So when they it's not that apabila kita telah membuat keputusan bahawa we want this program to become an ideal program, industry driven, work-based learning, right? So it's not that bila kita nanti dah ada and then we say lah kita nak buat 3U 1I, then that 1I tu let's say if we kita unjuran pelajar mungkin kita nak 30 orang saja buat masa yang at first. So we cannot have
30 students, we cannot have only 3 companies. Okay, what is the ideal number of industry that for this to happen? Itu pun saya tidak boleh memberi the exact number. But of course, if you have 30 students, if you have 30 companies, that would be just nice, right? But mungkin kalau kurang lagi, then you have to bukan semua company dapat absorb, okay, dapat absorb as many students for over a year. That is for 3U1I. But if it is for 3U2I, that will take 2 years. But having said that, students, the program owner, apabila mereka engage with the industry as early as possible, then the industry understood their commitment and their involvement in venturing into the programs. So that's where the agencies dan contoh-contohnya persatuan-persatuan company bidang ini amat penting. Okay, so for example, we work with together with Malaysian Plastic Manufacturing Association. Di dalam bawah company dia ada 1,500 company contohnya. So then when they identify the courses, okay, the courses, the syllabus, the topics in the curriculum that they need to have, then the universities will have to work with them, and so that these students, even for internship also, will be sent to that 1,500 companies. Contoh, right? So kenapa pentingnya ideal ini? Bukan sahaja sekarang, sebelum ni pun memang work based learning ni penting. Dan mungkin apabila kita sebut work based learning ataupun industry driven programs, the university were thinking only 2U2I at that time, right? Walau bagaimanapun, apabila kita memperkenalkan mode industri, okay, mode pelbagai contohnya, I think in 2019 kita telah pun mengeluarkan surat mengenai universiti boleh menawarkan mode pelbagai. That means you can have conventional program and you can have this mode industry program, work-based learning program. So dalam memastikan pelajar mempunyai that industrial experience, right? So the curriculum yang kita integrate dengan industri, delivery kaedah penyampaiannya pun daripada industri itu sendiri dan dinilai oleh panel daripada industri juga, maka ianya akan menjadikan program tersebut program ideal, dan ianya adalah untuk menyokong work-based learning practices dan juga guideline yang telah dikeluarkan pada 2016 lagi sebenarnya untuk work-based learning ni. Okay. Terdapat 3 pendekatan utama dalam ideal, which is the industry infused, co-op education dan juga apprenticeship. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, agencies dan juga syarikat, companies, government which is actually the IPT itself, memainkan peranan yang sangat penting. You need to have these people to work together with you, and you cannot run the ideal program alone. Okay, you cannot, definitely you won't succeed if you are running it alone, because students will need to be placed in the industry. Dan untuk ideal program ideal ini adalah pelajar ditekankan mengenai pengalaman di industri dengan memberi peluang mereka
untuk belajar daripada pakar-pakar di industri, belajar dari pengalaman dengan the real people, the real industry people, okay, at their places. Jadi contoh, tiga pendekatan yang digunakan, the main approach of ID. One is infuse, kita panggil industry infuse. Jadi sebelum ni contoh final year project yang memperkenalkan projek-projek daripada industri. Students menggunakan projek yang diberi, okay, oleh industri. Itu antaranya. Dan juga terdapat juga kursus-kursus yang berbentuk elektif, okay, yang berasaskan industri, dan of course our industrial training lah. Dan peratusan masa ataupun tempoh yang terlibat dengan work-based learning ni adalah sebanyak about 15 to 20% only dalam industry infuse. Bagi co-op education sebenarnya, to you to I adalah salah satu example, adalah salah satu contoh co-op education. Walau bagaimanapun, pelbagai dalam to you to I itself ada pelbagai model. Dan co-op education ini memperkenalkan lagi pelbagai model yang boleh diterapkan dan diintegrasikan dalam kurikulum dan ditentukan oleh the program owner. So the spend time, the more the time that you're going to spend is about 30 to 50%. And lastly is on the apprenticeship. Yang ni yang kita sedang yang kita harapkan dapat kita menjadi ada program rintis tahun ini untuk pelajar mendapatkan pengalaman di industri sekurang-kurangnya 70%. Okay. Dan this is like, on the job training. Pelajar will have, kalau kita kata day release lah ya, pelajar di apprentice ni dia akan spend 3 days in the industry and 2 days in the university dalam masa seminggu tu. And the modules untuk apprentice ni adalah dibangunkan bersama-sama dengan the industry. Okay, so untuk ideal ini juga, pendekatan ini juga telah dijajarkan dengan MQF 2.0 dan berdasarkan kepada MQF 2.0 framework ini kita melihat pelajar dapat menggunakan pengalaman mereka dan mendapatkan kemahiran tersebut. Bagi kompetensi, industry infused perhaps is more technical. Dalam co-op you can have you would have that because you're going to spend like 50%. So the competency, organizational competency, you will acquire when you spend more time, which is actually about 80% as in the apprenticeship approach, right? Now, kalau kita lihat kepada curriculum structure, okay. Now, untuk industry infuse, this is just one example. You can even have your own, example model, ya, tetapi mempunyai elemen yang berasaskan industri ini. Kalau dalam to you to I, industry infused contohnya, you spend more time, you can spend more time in the universities and then similar time in the industry, or dalam bentuk, kalau bentuk 3U 1I, 1 year in the industry and 3 years in the university. Kalau untuk co-op, you can have more than you can have co-op tadi macam 2U to I is about 50% kan. So you can have 2 years in the university, 2 years in industry. In the industry infused is based on the projects or even final year project. There are also final year project yang spend time with the industry. So it is not really structured, but
about 10 to 20% of your time in the industry. But in co-op program is like more to block release. You can not just that you have only 3U 1I or 2U 2I. You can even have like alternate semesters. 1 year, 1 semester in the industry, one semester in the university, 1 semester in the industry, and then you go back to the industry. And then come back to the university. So that co-op program also, you can even have like alternate with the industry. At the end, you can always have that, instead of come back to the university, you can have that 1 year in the industry also. Okay, so ini adalah contoh sahaja. Now, ada juga yang mana di co-op program ini berlaku dalam bentuk structured internship program. Structured internship ataupun kita panggil structured industry attachment program, SIAP, di mana pelajar akan menjalani internshipnya every semester break. Pelajar akan ada dia industry experience, and at the end the whole 1 year is in the industry. So please remember, this is just an example. So if you to provide that immersive industry experience, it is important, just remember that it is important that the students need to be exposed to the industry as early as possible. Okay, and not just at the end of the studies, right? Okay, so for apprenticeship program, 70 to 80% in the industry. So if it is like daily day release, then as I mentioned earlier, it will be like 3 days in the industry and 2 days in the universities. But if it is for apprenticeship, it can even be like 1U 3I. And siapa yang cakap kata tak boleh buat? Okay, you yourself as a program owner should know. And we have worked this together. Okay, the task force who developed this are the people who actually we have people from the professional bodies. We have representative wakil daripada MQA to that work with this. We have people from MIDA, Talent Corp, from the agencies. These are the people that work on this framework. So we cannot say that okay, the badan professionals and the MQA are very rigid. We will not be able to do this. You need to work to when I say work with them, meaning that from scratch you have to work with them. Okay, so that if the mindset is saying that all these are very difficult and rigid and complicated, we will never have this Excel. We can never implement this Excel, and you will never be able to provide that opportunity that the students need, and we will come back to square one. Okay, so now this is an example from one of the project from one of the program in UTEM, if I'm not mistaken, where they have this industrial experience that being introduced in as early as year 1. For example, students join the competition and hackathon since year 1, and by year 4, not just students have their exhibition and project is being project are actually from the industry itself, but they even come up with a grant proposal based on their final year projects, right? And came up with business model, engage with the industry as early as possible. So this is for the
AI and computer vision program. And students may work with the industry that they have collaborated since year one, or they may even further their studies, okay, as postgraduate and work on the project by the industries, okay, and students will be able also to the research and the work that they have done with the industry also can be as a component from real research infused also, right? So idea also as a good example of the component that can work together with real. Okay, in co-op education, we have this, I think I mentioned earlier also, right? 2U, 2I, or 3U, 1I, or for those in 3 years, 2U, 1I. So 1I is that semester in the industry, okay? Right. Okay, so this year, inshallah, we would be able to see a program that using the level 6 apprenticeship framework where students will be placed in the industry, the modules developed by the industry, and students will have the on-job training and coordinated also by the universities and the industry. Students will be evaluated based on their competencies and at different level of the job, at different level of the job performance or work performance that they're going to be evaluated, and their students will be able to explore and venture into certain work process depends on their performance. So the module need to be finalized together with the program owner. And of course, again, the commitment and involvement of the industry is very, very important in apprenticeship model. And we will share with you once it is finalized on the guidelines on the apprenticeship proposed model guideline of the apprenticeship together with the pilot program, and we hope that the there will be pilot program also from UUM on this apprenticeship. Okay. So when we talk about a degree level 6 in apprentice, okay, again, the process will involve the students, we need to make known, okay, what are the things that we need to inform the students, and we need to communicate, the students need to be well communicated in terms of the courses that they're going to be, the courses that they're going to take, the experiences that they're going to have in the industry, the commitment, and the teaching and learning support from the university and support from the industries. And of course, very important is the process of evaluation based on their competency is also need to be highlighted with the students. And I can say that when we have this model of apprenticeship, it is like we are actually creating a guaranteed job
program. Okay. Now, the situation with the industry when we design this apprentice, we need to also, um, uh, you know, to ensure that the industry, the modules, whether or not it is actually focusing based on their company, or once they have trained the students will be able to work with other company similar to the field, for example. Okay, and of course there will be this in apprenticeship. There will be this what we call as endpoint assessment, right? Whether it is theoretical or practical, definitely they will have a practical assessment where students are being evaluated by the industry and also from the university. And we also want the students in the industry-based learning, industry-driven experiential learning, or ideally model, students not only will have their degree, but also a certification, either industry certification or professional certification as uh, as a value added, you know, to add value to their degree. Okay, this is the core work related skills that you can just, this is actually from the World Economic Forum published in 2020. And students from the ideal program graduate will be able to, as I mentioned earlier, work ready. They have the knowledge and the skills that industry as required by the industry. And of course, the values and characters are aligned with the workforce culture. It is very important because remember bila dia, when they have that immersive industrial experiences, students would have that's where the student will be able to inculcate, you know, enculturation happens in the process where students are being placed with the industries. Okay, the third thrust of Excel is community resilience experiential learning. Now, this is also triggered from all the community work that we have done through Sulam, actually. I always think that students should be able to make sense of what they're learning by applying their knowledge and skill to the community or to anybody at any platform that give impact. Not only that give impact to the community, but also to them, so that they will be able to relate. And it is because, for example, I'm teaching microbiology, and these students, they will not be able to see the microbes. They can't see the bacteria. They can't see especially viruses. They can't even see that. And what they can see, for example, like fungus, maybe they can see the fungus. Yang kulat-kulat tu boleh nampak. You also can see the kulat-kulat. And then, but then we want them to know, okay, all the kulat-kulat on the bread tu datang daripada mana, kenapa dia warna ni, kenapa, how can you use it, for example, right? So in order for them, and how you can help people, okay, how you can help people with these microbes. Now maybe you will have this right now some sentiment, okay, microbes are not helping since we have this virus COVID-19, for example, but that is one of the ugly side of microbes, but we have microbes that are helping us, especially those in our tummy, for example. Okay, enough about microbiology, about microbes, but I would want to share with you how having a care program would be able to
get our students to be more sensitive, to have that empathy, to be able again to make sense of what they're learning, to apply their knowledge, for them to share with the community. And it's not that okay, when we have this care program kita confirm kita boleh pelajar boleh selesaikan masalah. No, but they would have that, kita nak beri that motivasi kepada pelajar untuk mencari jalan menyelesaikan, mencari jalan penyelesaian untuk membantu komuniti. Now, dalam proses untuk nak mencari penyelesaian tersebutlah learning happens. So people will say that okay, assessment for learning, now this is assessment as learning or assessment for learning of learning, kan? This is all happening in Excel. So the deep understanding and appreciation of their role and function in the field. So I belajar micro, I belajar pasal management, I belajar pasal finance. How can I give impact? What is it for? Right? So we need to, that's why care is introduced so that these students dapat bukan sahaja it helps to improve the quality of life, the economy, the community, socio-economic, but also will be able to help themselves as a person. Okay. So actually Sulam was introduced was launched in 2019. And from there, we have worked with many people. We have worked with KPLB, for example. And now perhaps students perhaps one Sulam course per 4 years, for example. Tapi yang pastinya yang kita nak student mesti ada that community, menjalani community engagement Sulam yang melibatkan daripada apa yang mereka belajar daripada courses mereka, daripada kursus mereka. Okay, not just normal volunteerism and outreach program, but from the knowledge from the courses that they're taking in their studies. So community-based learning also is part of the high impact educational practices, right? So when these are when we talk about what student gain, of course kita cakap all these hands-on. Now I give you an example, okay, where students from work together. Ada soalan ke? We will have okay, I need to go faster a bit on this. Now I give you one example. When we did kerjasama dengan KPLB, Kementerian Pembangunan Luar Bandar, Sulam dengan sahabat KPLB, okay, di Kampung Bandar Ulu Langat. This community kampung ni, they are bela ikan siakap. Okay, bela ikan siakap. And this ikan, they had problem with some disease. Okay, so we work together with the students from University Putra Malaysia, students from veterinary medicine, and that semester they were having a course on pathology penyakit. So student ini pergi ke Kampung Bandar, and they work together with the community untuk membantu penternak ikan siakap ini, untuk memastikan there will be, just to help them to ensure that there will be no
to introduce them what are the medicine for the fish yang sesuai, apakah langkah-langkah yang mereka, yang penternak ikan ni perlu ambil untuk memastikan ikan-ikan ini tidak dijangkiti dengan penyakit. But along the way, the students themselves not just being able to help the community, but they are learning from the community themselves. And we had an exhibition in the community in Kampung Bandar itself, and I think for me that was one of the most meaningful project that the student the students acquire along their in the sepanjang pengajian mereka along their studies, in their studies. Now, apabila let's say lah, kalau sesuatu community itu tidak, tak boleh lagi independent, how can we sustain this initiative? So come next semester with the same course, there will be next batch of students that will have the same community. But when the community is, has been can be independent, then we look for other community. But that is for one course, okay? And ianya adalah pendekatan. It is an approach dalam tugasan, dalam sesuatu kursus. But for care program, care adalah integrasi this community-based learning approach dalam kurikulum. Yang pastinya pelajar apabila mereka mengambil kursus program atau program care ini, mereka telah tahu bahawa mereka akan menjalani mendapat pengalaman-pengalaman di dalam komuniti, dalam pengajian mereka. Dalam kurikulum mereka telah ada structured multiple subject, banyak subjek yang ada melibatkan yang akan melibatkan komuniti. Itu bezanya care dengan sulam, dan ianya pun telah dijajarkan dengan MQF 2.0. Right? Now, kalau kita lihat kepada kompetensi, kalau apakah dalam care level, okay, ada 4 level care ni. Level 1 is community infused. So menggunakan pendekatan sulam tadi, hanya 2 kursus sulam saja, then we kata that is level 1. Tetapi apabila pelajar-pelajar ini akan menggunakan approach community based learning ini dan spending more time in the community, then it is at level 4 yang menghasilkan, kita kata, community innovation. So community innovation ini juga melibatkan pelajar menjalani penyelidikan kajian yang dibuat untuk membantu menyelesaikan isu di komuniti tersebut. Okay, so they can actually work with the industry and at the same time membantu community. So it can be, for example, like care program melalui what we call the structured community program scope ni, level 3 or level 4 of the spectrum, then student will have the internship also akan berada dengan community, whether it is on the 5th semester or the 6th semester, right? And then kalau in a larger scale project in year 4, then in the dia akan melibatkan community yang pelbagai. Mungkin ada yang tak mute, tolong mute ya. I can hear some noises. Okay. Dan dalam care program inilah yang sangat penting, yang boleh menjalani melaksanakan kurikulum berbentuk transdisciplinary program. Okay, maksudnya program-program yang boleh lebih daripada 2 NEC code. Okay, so this is the possible maksudnya yang boleh masih lagi boleh diperluaskan, okay, model. Ini contoh sahaja. Contoh, for example, kita boleh ada 3U 1C. Maksudnya instead of 1I tadi, we can have 1 year in the community.
program-program yang membentuk pembangunan komuniti sepatutnya menjalani care model. Okay? 3U1C ataupun menggunakan co-op punya model daripada ideal, tetapi instead of the industry, dia boleh buat di community. Okay? Ataupun kombinasi universiti, community dengan industri. Contohnya semester 1, semester 2 di universiti, semester 3 di universiti, semester 4 di industri, semester 5 masih lagi ada short courses, semester 5 dah di community. Okay, so you can have like university, industry, community, and then university, industry, community balik. You can have that also. Mana yang sesuai, mana yang perlu. So we will not be, we are not going to dictate you on how you're going to develop the models, but please please work together with your department, okay, untuk kena pasti sama-sama apakah bukan sahaja keperluan daripada komuniti tetapi keperluan pelajar, apa yang what you want your students to achieve, at the same time ianya boleh membantu pelajar mencapai the competency yang diperlukan, kemahiran yang diperlukan dan juga the learning objective just now. Okay, so graduate daripada care program, they are not just only mempunyai that pengetahuan, but they are competent, okay, to work with others, menggunakan daya kreativiti dan inovasi mereka. They would have that good leadership skill, and also graduate who be able to practice theories and try to solve the community issues, and they are also aware, okay, the civic engagement, not just civic engagement, in terms of social innovations also, right? They will be able to learn on how to be empathy, and also kita kata apa, negotiation skills tu contohnya lah. Okay, so lastly is on the experiential learning, on personalized experiential learning atau kita sebut sebagai POIS, yang mana ianya menyokong kepada keadaan sekarang ini on flexible education. And we have heard about flexible education like since forever. And we have done MOOC, we have done online learning, we have done online learning, we have done blended learning. And because of the pandemic also, now we are talking about hybrid learning. Okay, hybrid learning, and hybrid learning is here and hybrid learning is going to stay. So kita juga ingin memperkasakan atau menekankan kepada what we call as high flex, iaitu hybrid and flexible learning. Now you need to open up your mind and bayangkan an individual who wants to have that flexibility by taking the courses, okay, ambil kursus-kursus di sana sini, okay, kursus-kursus sana sini means at different platform. Dia maybe ambil daripada Coursera, or ambil daripada Udemy, ambil daripada edX, ambil daripada Harvard, ambil daripada ambil daripada UIA contohnya courses dia, and then they come to UUM. They say, okay, I have done this, please give me my degree. Contoh lah. Right? And this person, they are not, there is no time limit or no time span for to obtain a degree for them. But mereka, the universities would need to have that mechanism. You have to have that mechanism
first, before this, maybe you have the mechanism for credit transfer, and then credit transfer MOOC. And then now we are introducing micro-credentials, for example, right? So you need to imagine that poised, personalized experiential learning is that fluid, is that organic, and is that flexible. Yang mana, of course, in order for you to grant them a degree, you have to do all the necessary processes like penyertaan program kredit dalam kursus-kursus yang telah diambil dengan the body of knowledge of the program yang akan diberi kelayakan akademik tersebut, right? But it is the way forward. When we talk about poise, it is now, okay? It is now. It's not like in the future, because it will actually offer more choices, more options, more flexibility to the students on deciding on what pathway that they want to venture into. So what pathway that they want to embark. Now, in poised curriculum structure, you will see the passion-driven, mastery-driven, and competency-driven, right? Of course, it is within that 120 credits, and it's based on the passion or based on their competence, or it can be a combination of that passion and competence that will give them the mastery level. So, for example, in passion driven, the scenario given here, for example, a popular singer would like to pursue, and they're not looking for certain competency, tetapi because of their passion, of he or her passion, they want to be exposed to more areas of the field of her field that they're passionate about. So in passion driven, the individual, okay, the future students, they can take until about 80 credits, okay, of the courses. Now, so they will spend up to 80 credit hours being competent, or up to 40 credits in the knowledge areas. Now, the penilaian ini akan berlaku apabila proses-proses credit transfer ataupun penyertaan berlaku. Now, for competency driven model, dia akan memberi satu peluang kepada individu untuk mengenal pasti, untuk meneroka ke peluang untuk mengenal pasti kemahiran mereka. Okay, so it can even be up to 120 credits of the same courses, of the same course. Tetapi ianya perlu berasaskan kepada kompetensi mereka. Right? So sama ada ianya dalam competency driven ni, mungkin individu ini mempunyai pengalaman bekerja, ya, ataupun tidak, tetapi ianya adalah dia perlu ada that level of kemahiran dahulu, kompetensi dahulu, untuk dia to explore ataupun untuk dia mendapatkan knowledge dan juga kemahiran. So dia mungkin dalam satu bidang, okay, berminat dalam satu bidang, tetapi mungkin because of the flexibility given, the individual would like to pursue in field related courses.
Okay, it has to be because ia melibatkan passion dan ia melibatkan competency, so it has to be field related courses. So if let's say dianya berminat dengan arts, so perhaps you know, they can work on the product designs. For mastery driven, they will spend 120 credit also, but these mastery driven students or potential student will have to have that skills, okay, because ianya berasaskan kompetensi dia pada awal pada awal lagi ianya telah mempunyai that competency sebelum ianya menjadi di tahap mastery. Okay, bila kita kata tahap mastery kat sini, ianya maksudnya ianya lebih komprehensif ataupun menyeluruh bergantung kepada bidangnya tersebut. Jadi let's say if it is a work on logistic, then the example given, for example, then dalam memastikan ianya sampai ke tahap mastery itu, dia juga mengambil kursus-kursus yang berbentuk seperti project management untuk bagi menyokong kompetensinya. So 120 credits di situ. Now, we can also have a poise program where macam saya sebut tadi, like jukebox punya program or buffet punya menu for example. Tetapi yang saya nak highlight, it is very important that the universities should have that mechanism first untuk menerima pelajar-pelajar seperti ini untuk diberikan kelayakan akademik. Okay? So daripada the points ini, there are many pathway and you know, entry, multiple entries. Sama ada ianya melalui the normal entry from SPM, STPM, matriculation and all, or daripada from APEL. Yeah, APEL A, APEL C, APEL Q, and we are now working, MQA and KPT is working for APEL M. And of course, there are different level of the assessment and the criteria for different passion driven and competency driven also you can see from here. And of course, the competency based assessment is it will be emphasized, especially when in terms of the transferring the credit, because when you have that when you take your micro credential courses, it can even be in the form of digital badges that can be transferred into credits, or what we call as stackable credentials. Okay, so the attributes, students from here graduating from POISE would be what we call as decision makers, lifelong learners, and progressive thinkers. Okay, now, earlier, as I mentioned, Excel, they can be a you know, combination of thrust in Excel. So real can work very closely with care, or ideal with real, or poise with ideal, or care with poise, or you decide which one that you think that you can work with the industry or with the students and with the research, or we want to be more flexible in terms of the four thrusts of Excel. Okay, so right now, where are we? We are working together with all the universities now. We having webinar, Jalayawara, roadshow and all to ensure that all the universities are working towards revising or reviewing their curriculum based on Excel,
And there will be programs that will be, setiap universiti perlu mengenal pasti satu program rintis untuk Excel yang akan ditawarkan pada tahun 2022 ini, dan we would see the results in 3 or 4 years, right? And of course, the support of Excel and the people that need to do this is the person that need to do this is yourself as a program owner. Okay, so there are lots of potentials in Excel, right? And of course, when you say that provide new learning and teaching environment, and most of the important thing is to be able to make that transformation. And of course, there are challenges. Siapa kata tak ada challenges? But then, in order for us to implement this, okay, redesigning and implementing and commitment and stakeholders and all this funding and costing, a lot of things that we see as a challenge, that we can say that these are challenges, but we hope, we want the universities to also see this as an opportunity to transform, right? And this is the last chapter when I say that reimagineering learning. I think for those who know me would know that I like to use this word reimagineering learning, because I do believe that we are the people who not just going to reimagine, we are also the people who's going to do it, and it's all up to us, and we need to make that change because the change is here. Okay, so with that, I would like to thank all the participants today thank you UUM for having me, and thank you so much for your kind attention and participation. Perhaps a few questions, Fadlina? Boleh, jika ada soalan boleh kemukakan di chat ataupun boleh unmute dan tanya terus dengan Dr. Wan. Okay, chat tak ada soalan ni. Itulah. Kalau ada siapa-siapa nak bertanya boleh unmute. Ada ke orang? Ada. Okay, 152. Ya, ramai ni. Assalamualaikum. Salam. Izzuan. Dr. Wan nak tanya, bila buat CR kan, dalam elemen CR tu kita ada juga HIP punya elemen kan? Dengan HIP dengan elemen tu, dengan SL punya elemen tu memang kita boleh sekalikan ke macam mana? Sorry, saya tak berapa jelas tadi. Saya dengan HIPS elemen dengan apa? Excel elemen? Dr. Izwan. Ke Fazlina dengar tak tadi Dr. Izwan cakap apa? Tadi saya tanya, dengar. Tadi saya punya line dia putus-putus. Untuk HIP dengan, dalam bila buat CR kan kita ada HIP elemen macam capstone project. CR tu apa? Curriculum review. Curriculum review, sorry. Curriculum review. Okay. Okay. Sorry. Okay. Okay, jadi benda yang macam tu, elemen HIP tu dengan elemen yang ada dalam asset tu, adakah benda yang sama ataupun kita boleh embed sekali je? Okay, kalau HIPS tu dia ada, dulu HIPS tu ada 9 kan, 9. Now HIPS yang kita dah keluarkan juga buku HIPS, ada 2 volume buku HIPS yang kita keluarkan tu ada 11. Dan kalau kita tengok dalam HIPS tu memanglah semua pun dah ada. Penyelidikan ada, community based learning pun ada, final year project that is part also the internship, semua tu pun ada dalam HIPS. So when you say nak buat curriculum review kan,
sekarang ni daripada nak buat curriculum review tu, you have to tentukan based on the current current practice dalam your program, dia lebih kepada apa? Adakah ianya lebih kepada research ataupun dia banyak community, atau you want to have like okay, I nak campur care dengan real contohnya. So you decide first based on the current practice, ataupun daripada awal lagi, okay, now I nak buat program real. So then you have to work the courses, the delivery semua ni based on real, macam tu. Dia dan HIPS ni adalah to support the curriculum review lah. The support to support the Excel. Sebab benda tu ada dalam dalam HIPS. Cuma dia sampai tahap mana? Kalau kita kata okay, I nak buat I nak namakan program I nak jadikan program I ni program care. Sebab okay, semua program I ada banyak all this sulam, banyak student dengan libatkan community contohnya. Okay, I nak jadikan dia care. Okay, sampai care tu nak sampai level mana? Level 4 ke, level 5, sampai level 3 ke, sampai level 4 ke, kan? So it's not just the menjajarkan ianya kepada 4 teras utama tu, tetapi pengalaman apa yang you want to give to your student through your program. Itu penting. Ada lagi soalan? Boleh tak saya tanya Puan Fazlina? Ya, Doktor. Dekat UUM, contoh lah kan, dekat UUM, adakah macam dah fix? Dulu kalau tak salah saya tahun bila, saya tak ingat tahun bila. Kita dekat KPT dulu tahun 2012 ke 2000 berapa ada keluarkan satu berkeliling pasal yang HIPS, ada 9 and then you have to choose 5 contohnya lah kan. Macam tu. So adakah macam certain university dia dah fix dah. Semua program mesti ada service based learning. Contoh. I just bagi contoh. So adakah UUM dah fix? Kalau dalam 9 HIPS tu dah fix dah apa yang nak kena ada? Tolong saya. Kalau saya boleh jawab untuk HIP, untuk sulam tu memang kita ada identify by program lah. Kalau program yang di double SP program memang kita identify dua khusus akan buat sulam lah. For your program Dr. Izwan sahaja? Ke memang dah? Di UUM ni kalau program tu bukan double SB, dia akan ada satu sulam. Tapi kalau dia program under double SB, dia akan ada 2 subjek yang memilih sulam lah. Okay. Kita So, buat macam tu. taklah maksud saya, let's say lah kalau kita tak tengok sulam, because sulam was 2019. Kalau kita kata yang macam dulu HIPS tu, adakah macam dah fix? Student ni, program ni mesti ada. Yang ni, Saya certain rasa tak HIPS ada. yang dah bagi. Program dia beri pilihan lah. Bila dia buat Okay. mengenai kurikulum tu, dia boleh pilih lah nak pilih hit yang mana satu. Cuma Dr. Wan boleh jawab tak Fauziah ya? Ya, Prof. Daripada 2012 saya rasa memang dah ada ketetapan. 2015 kita minta setiap pusat pengajian untuk namakanlah satu kursus yang dia kena ada yang 5 elements of the HIPS. Ya, Tapi 5. yang wajib ialah service learning. Jadi dia punya satu core program, core course dalam setiap program yang telah dipilih oleh setiap pusat pengajian. And since then memang ada, cuma tiap-tiap tahun mereka sentiasa nak tukar. Sebab doing all this apa orang kata tu service learning and all, it requires, sebab I cuti sebenarnya tapi nak dengar juga. During the bila orang lain berubah nak buat yang service learning ni, orang lain pula ambil kursus tu, dia tak boleh nak buat. Faham tak? Faham.
until in 20, I think recently when we already buat yang the not the current curriculum review, before ni the curriculum review, memang setiap pusat pengajian memang dah letakkan, dia dah tetapkan setiap yang mana kursus mana dalam program dia yang akan jadi curriculum review. Dalam silibus tu dah ada elemen service learning tu. Jadi bagi kursus tersebut memang siapa yang ambil alih memang kena buat lah dia punya service learning yang selalunya is a core paper lah, it's a core paper yang all the students dalam program tu akan ambil. Tapi satu je lah. Ya, faham. Okey. Saya cuma bagi saya kongsikan ya, semua orang-orang yang UUM dalam ni kan? Tak ada orang lain ya, Fazlina? Ada ke? Semua UUM je, Doktor. Okey. Okey, saya nak kongsikanlah ya data daripada UUM yang daripada yang Excel yang kita minta yang earlier untuk kita kenal pasti itu kan, setiap program kena ada Excel punya ni. Kebanyakannya ada sebut poise ya. Mungkin dari segi pemahaman itulah ya mengenai poise tu yang agak mungkin kurang, yang menyebabkan kebanyakan program di UUM dikenal pasti sebagai poise, which I don't think it is poise, right? There are two programs sekarang ni yang sangat similar dengan poise ni yang kita boleh kenal pasti, hanyalah satu di UKM which is Sains Citra. Sorry, tersedak. Sarjana Muda Sains Citra, dan lagi satu daripada UTM, Liberal Studies, dua sahaja. Yang memang pelajar diberi pilihan, pelajar boleh ambil saja mana-mana courses earlier dan kemudian baru jajarkan dengan body of knowledge of the program. So yang tu adalah poise, yang very similar to poise lah. Jadi saya mohon untuk UUM tahun ini again kenal pasti dahulu your program ni akan mempunyai elemen apa. Kalau you want it to have more penyelidikan, kalau you do not want to call it as real program pun tak apa. Sebabnya kalau real program level mesti ada at least level 4 contohnya. And then nak sampai level 5, level 6 tu mungkin susah. Tapi at least kena ada that element of real tu. Even care, okay? Tahap mana level ni? So nanti your program akan namakan dia care berapa persen care, berapa persen real. Right? Begitulah maksud saya. Sebabnya it is also very important that again pelajar perlu mendapat pengalaman ni by design. That means dia by structured. Dia dah tahu dah. Dia ambil saja nama program ni. This is the pengalaman, the things that they going to go through in that 4 years ataupun 3 years ataupun 3.5 years. Yeah. Dr. Wan, just to let you know lah, I think yang ni kita raise juga dalam satu mesyuarat when I was still the pengarah UTLC kan, sebab yang ni di bawah AEDU tau, yang untuk nak hantar maklumat kepada JPT tentang program-program yang di bawah Excel tu lah. And cara dia lah seperti mana yang I bentangkan dululah. Ialah tanya je kepada dekan-dekan, dekan pula tanya kepada penyelaras, penyelaras pula tanya kepada pensyarah. Itu yang dia jadi kita tak faham, and that's the reason why I wrote in the chat. I think especially program owners lah, they have to understand all these Excel initiatives untuk dia nak tengok program dia tu sesuai dengan apa. Sebab as you said just now, you have to design in order to make sure that the students will benefit. Sebab kalau kita tak faham, apa yang akan terjadi ialah kita hantar saja pelajar kita ni ke dalam industri mana-mana yang mungkin tak ada kaitan dengan dia. And in the end dia tak ada pun nampak dia punya hala tuju in terms of the career pathway. Walaupun dia dapatlah skills lah kot, tapi it's more than that, right? Yang kita nak sekarang ni daripada all these extra programs is actually not only they will get the work-based learning experiences, but they also would probably get jobs in the process.
that would be ideal lah. That will, as you said just now, that will be extremely ideal. But until and unless we understand every initiatives tu dan kita tengok balik program kita dan apa yang perlu kita buat perubahan, selagi kita tak faham yang tu, we will tend to tick lah. Dia akan tick segala mak nenek yang ada dekat dalam tu just to make sure that dia rasa-rasa macam ada, dia letak aje. Just like how we did our curriculum dulu-dulu lah, kita rasa-rasa, kita letak-letak only until bila kita faham bahawa setiap kali yang kita tick tu kita akan assess, baru semua orang kelang kabut. Ya, So masa dulu. That was 2006 ke berapa tahun masa kita perkenalkan LOKI tu dulu kan. OBE, Ingat tak? ya. Everybody ask, and orang yang train kita pun suruh kita tick segala-galanya. And walaupun kita dalam education pun kita cakap, I don't think that's right. Kena marah terus, kita suruh diam je sebab that was what they were trained. You know, so okay, we went through all that wheel of sin that we have done. Kita tick tapi kita tak assess pun. And then kita blame our students kan. So I think now we have to put it to a stop lah. Everybody as in the program owners lah kena tengok dia punya program tu, apa sebenarnya kelemahan kekuatan program dia, untuk dia memilih yang mana inisiatif yang mana yang sesuai dengan dia. Sebab tak semestinya semua kena ikut kan, Dr. Wan, betul tak? You can choose which one that's appropriate for your program. Am I right? Ya, betul. That's why tidak semestinya mempunyai keempat-empat elemen tersebut. But then logically lah kan, takkan your student langsung tak ada buat research, langsung tak ada buat community work. Service dah memang service based learning tu dah ada kan. But we want to yang penting, that's why I keep emphasizing on program owner, because when I said program owner tu bukannya orang jawatan kuasa kurikulum dan bukannya orang yang bantu you all buat bantu pensyarah buat review kurikulum. Is you yourself. Yourself, because setiap pensyarah adalah program owner. The exercise ataupun the practice yang dibuat di universiti is program owner, walaupun dia nama program owner, tetapi pensyarah-pensyarah ni dia akan melihat, bila buat curriculum review akan lihat, this is my course, this is my this is my lesson plan, this is my all the topic, I dah cari, dah dibuat dah dia punya synopsis, I dah buat dia punya objektif and hasil pembelajaran pelajar, I dah buat all this student learning time, I dah letak reference, and that's it. Lepas tu pergi hantar dekat jawatan kuasa kurikulum untuk compile, and came out lah jadi 120 credits. But that is not that is not the right thing to do. Sebabnya as a program owner, you are responsible for each of your students experiences sepanjang mereka di universiti. So that means daripada day one, dia dah tahu dah, dia student program owner perlu tahu apakah kursus yang mereka akan ambil, termasuklah kursus selain daripada yang you ajar. So that is what, when we design this framework, we want the program owner to be responsible for this, because tak ada siapa lain yang boleh memberi peluang ni kepada pelajar kecuali you. Sama ada tak payah, let's say lah, kalau kita tak tengok pada framework Excel ni kan, sekarang ni for example, kalau student you tak bagi dia tugasan ataupun projek, gunakan approach project based learning for example, apakah pengalaman yang pelajar boleh dapat? Sekiranya it will come for your lectures and doing this. Come for your lecture, buat assignment on your LMS, submit assignment, and then that's it. You will have that small experiences, but is that what you want? How do you know that your student is as good as they are? They may not even know, because they may not even know that they are creative, because they were not given that opportunity. So we are the one who will be responsible to unleash that creative potential and to create that opportunities again.
sangat penting lah apa ni Prof Faziah dan apa rakan-rakan sekalian. I think jangan melihat ni sebagai satu beban yang besar untuk menyemak semula kurikulum, sebabnya now is the time. Now is the time. Although maybe you have done your semakan kurikulum already, but you can also still need to identify the thrust that ada Excel ni dah ada di dalam your curriculum yang you semak sampai tahap mana. And again just now the university also have to decide at least one program, tak banyak pun. You have how many programs in your university? One yang akan menjadi program rintis untuk one of the Excel. So UUM UUM kena decide lah which trust. Tuan, mungkin soalan saya yang last lah. Adakah Okay. akan ada pemantauan daripada BKA untuk pelaksanaan framework Excel ni Yeah, pada program? Yeah, definitely. Itu yang Gila. pasti Dr. Izwan. Gila tu Itu yang sebab pasti sebabnya ini kerana adalah ini menjadi mandat punca kuasanya adalah amanat menteri. Amanat Menteri tahun 2022 ini yang mana 20 UA perlu menyemak semula program mereka. So it has to be reported back untuk memenuhi keperluan amanat tersebut. So I it is think my responsible lah. Yeah, I think underneath yang Excel ni is actually bukanlah something that is apa ni baru. It's basically dia punya underlying is the heaps. Kalau kita dah ada punya understanding of the heaps tu, dia akan apa macam expand to all these initiatives made by BKA lah, I rasa. Ya, betul. Okay, kalau tak ada apa-apa lagi soalan, kalau ada soalan please feel free to email me or send me a WhatsApp ke or my pegawai because we have been doing the Jerayawara and I hope that the educators daripada UUM dapat bersama-sama memberi sokongan untuk membuat semakan semula. And again come back to the walaupun Excel is the curriculum, yang kita nak ubah ni adalah curriculum, again is not going to be tidak dapat dilaksanakan dengan baik sekiranya you going to deliver the program dalam bentuk yang seperti biasa, konvensional dan tidak berasaskan kepada pengalaman tadi. So the whole framework tu kena tengok dengan menyeluruh lah. The curriculum itself, the transformative delivery and also the holistic assessment. Then barulah ianya lengkap. Ni ada yang dah buka, Dr. Zakiri nak tanya soalan ke? Ada Prof. Saya je buka kamera. Okay, terima kasih. Kalau tak ada apa Fazlina, saya mungkin sampai sini saja dan saya lagi sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kerana memberi peluang saya berkongsi dengan UUM. Terima kasih kepada UUM for this effort dan all the best to everyone dan insyaAllah sama-sama kita semoga usaha kita ini diberkati dan selamat menjalani ibadah puasa. Baik, terima kasih Dr. Profesor Madya Dr. Wan Zuhainis atas pembentangan dan perkongsian mengenai Excel sebentar tadi. Jadi diharapkan semua kita mendapat manfaat dan dapat merealisasikan Excel dalam kurikulum program pengajian kita. Jadi sekali lagi terima kasih Dr. Wan Zuhainis dan semua peserta pada sesi webinar pagi ini. Saya sudahi dengan sekian. Assalamualaikum dan Ramadan Al-Mubarak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih Dr. Wan. Take care. Take care. You too. Terima kasih Dr. Wan. Terima kasih. Tak ambil gambar Ina. Oh, lupa.
Boleh, kita ambil gambar. Thank you, Dr. Wan. You're welcome. Apa? Itulah. Minta semua Buka on camera. kamera. Ramai dah left. Ada lagi ni 132 orang. Sempat lagi. Okay. Buka kamera. Okay. Sekejap ya. Ada yang nak scan balik QR code tadi tu. Nanti kita share balik. Okay. 1, 2, 3. Okay, one more. 1, 2, 3. Okay, terima kasih. Bye, Dr. Wan. Bye. Kak Rini boleh share balik QR code kalau ada yang tak sempat scan tadi. Hilal muda tak mengerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. هلا الهلال ليعلن أننا في شهر رمضان الكريم فأبشروا. هيا فهل من مذكر أيا عباد الله. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, wa bihi nazala al-Qur'an ala khairil anam. Ramadan bihi al-bushra wa ma'al usri yusran wa hadha ظننا بالله. رمضان خير ما تؤتي السنة، ألا بذكر الله نحيا فكبروا. وإذا اشتد البلاء وللقلوب شفاء وهذا وعد الله. إلى المدى تم يرى hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, wa bihi nazala al-Qur'an ala khairil anam. Ramadan bihi al-bushra wa ma'al usri yusran wa hadha ظننا بالله. هلا الهلال ليعلن أننا في شهر رمضان الكريم فأبشروا. هيا فهل من مذكر أيا عباد الله. رمضان hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صل عليه. قلبي المتيم كلما
ما ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. صلوا عليه شافع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. محمد نبينا بنور هدينا، من مكة حبيبي نور سطع المدينة. من صلى صلاته واتحلى بصفاته، يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. صل على محمد، السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك